Est-ce qu'il y a pour M. Muller une importance particulière à écrire du théâtre en Allemagne de l'Est plus qu'ici? Ja, im Augenblick ist es für mich sehr viel wichtiger in der DDR. Pour l'instant, c'est beaucoup plus important pour moi d'écrire en RDA. Weil das eine Gesellschaft in der Krise ist. Car il s'agit là-bas d'une société en crise. Mit einem Krisenbewusstsein, ein Bewusstsein von der Krise. Et avec une conscience de cette crise. Und da hat Theater eine viel unmittelbarere Funktion als hier. Et là-bas, le théâtre a une fonction beaucoup plus immédiate qu'ici où nous nous trouvons. Auch aus einem negativen Grund, weil es gibt keine Öffentlichkeit, es gibt keine Presse. Und Theater ersetzt Presse und Öffentlichkeit. Das ist der öffentlichste Ort im Moment. Et aussi pour une raison négative, c'est qu'il n'y a là-bas pas d'opinion publique, qu'il n'y a pas de presse, et que dans une certaine mesure, le théâtre est beaucoup plus ouvert, et c'est au théâtre que se trouve l'opinion. Est-ce que le théâtre est là-bas un instrument d'information? Ja, Information ist nicht das Problem, das kommt vom Fernsehen. L'information n'est pas un problème, les informations viennent de la télévision. 8 oder 10 Fernsehprogramme, die man sehen kann. On peut y voir 8 à 10 programmes de télévision. Nee, aber alles, was im Theater gesagt wird, kann man nicht mehr zurücknehmen, wenn es einmal auf der Bühne gesagt worden ist. Et tout ce qui est dit au théâtre, tout ce qui est dit sur une scène, c'est une chose dite qu'on ne peut pas reprendre. Und das Theater kann Grenzen erweitern und überschreiten. Le Theater ist Grenzüberschreitung jetzt. Le théâtre peut écarter les frontières et peut transgresser les frontières. Faire du théâtre, c'est une transgression de frontières. Si on parle de la société de l'Est et de l'Ouest, est-ce qu'il y a aujourd'hui, par rapport à des choses qu'il a dites naguère, un espoir quelconque dans la société de l'Ouest capitaliste, ou est-ce qu'il n'y en a jamais eu? Est-ce qu'il y a un autre espoir quelconque qui survit ou qui renaît dans les sociétés de l'Est? Et est-ce que c'est un objet de théâtre? Da man von den beiden Gesellschaften, von der östlichen und von der westlichen spricht, gegenüber Aussagen, die du einst gemacht hast du den Eindruck, dass jetzt es eine Hoffnung in der westlichen Gesellschaft gäbe und in der östlichen Gesellschaft ein Überbleibsel von Hoffnung oder eine neue Hoffnung gäbe? Ja, schwierig. Ich weiß nicht, was soll die einzige Hoffnung hier ist, glaube ich, dass alles so bleibt, wie es ist. Le seul espoir ici, dans la société occidentale, c'est que tout demeure tel que cela est. Und ich meine, das ist die Hoffnung der Leute, die gut leben können, davon, dass es so bleibt. L'espoir des gens qui ici vivent bien. Und meine Hoffnung ist, es wird nicht so bleiben. Und es wird bestimmt nicht so bleiben, wie es ist. Son espoir personnel, c'est que les choses ne demeurent pas ici dans nos sociétés telles qu'elles sont. Und die Hoffnungen bei uns sind mit Angst verbunden jetzt. Les espérances dans leur société à eux, leurs espérances sont remplies de crainte. Aber es gibt keine Hoffnung ohne Gefahr, also ohne. Mais il n'y a jamais d'espérance ou d'espoir sans danger. Qu'est-ce qui lui donne la force et l'envie d'écrire? Woher schöpfst du die Kraft und die Lust zu schreiben? Ja, das ist eine sehr edle Frage. Ich weiß nicht. C'est une question très noble. Na, ich meine, ich kann eigentlich nur sagen, das ist mindestens ein Aspekt meiner Existenz, das Schreiben. Das ist ganz primitiv zum Beispiel. Ich kann schwer einschlafen, wenn ich nichts schreibe. Écrire est un aspect de son existence. Par exemple, de façon très primitive, il ne peut pas s'endormir sans avoir écrit. Ich brauche das Schreiben als Schlafmittel. Il a besoin de l'écriture comme soporifique. Zum Beispiel, wenn ich inszeniere. Beim Inszenieren ist das Problem, man kann nicht einschlafen, weil es nie fertig ist. Du hast probiert und du bist nicht fertig und es geht weiter. Quand il met en scène, par exemple, quand on met en scène, s'endormir est un problème parce que les choses de la répétition ne sont pas menées jusqu'au bout et la tête continue à travailler.
Und beim Schreiben, du hast eine Seite geschrieben, die ist dann fertig. Und wenn ich mir die vorsage zum Einschlafen, schlafe ich sofort ein, wenn ich den Text mir vorsage. Das ist ein ganz medizinisches Bedürfnis. Et lorsqu'il a écrit une page, cette page est écrite, elle est finie, et lorsqu'il se la lit, immédiatement il s'endort. C'est une réalité médicale. Man schläft einfach besser, wenn man etwas gemacht oder abgeschlossen hat. On dort tout simplement bien mieux lorsque quelque chose est clos, lorsqu'on a terminé une tâche. Ça veut dire que c'est pas seulement pour dormir qu'il écrirait. Vielleicht doch. Guck mal, wenn man davon ausgeht, auch Verbrechen ist eine Arbeit. Zum Beispiel auch ein Mörder arbeitet. Und wenn er einen Mord abgeschlossen hat, kann er schlafen, hat er seine Arbeit getan. Si on part par exemple, on peut par exemple partir de l'idée que commettre un crime, commettre un meurtre, c'est un travail. Et lorsque le meurtrier a accompli son meurtre, il peut s'endormir. Und ich meine, Schreiben hat auch oder jedenfalls das Stückeschreiben hat da ist auch eine kriminelle Energie. Et dans l'écriture des pièces réside une énergie criminelle. Und die ist, glaube ich, sehr wichtig. Sowas habe ich gemeint wahrscheinlich damals, als ich das gesagt habe. Et vraisemblablement, lorsqu'il a déclaré que c'était réduire les choses à leur squelette, il songeait à cette énergie criminelle qui se trouve dans l'écriture dramatique. Et pas du tout à chercher une vérité décapante. Und gar nicht durch eine Säure eine Wirklichkeit zu finden. Ja, es geht eigentlich doch hauptsächlich darum, dass man Illusionen zerstören will oder mich stört, wenn Leute sich wohlfühlen. Dann will ich, dass sie sich schlecht fühlen. Il a envie de détruire des illusions, par exemple, lorsque les gens se sentent bien, il a envie qu'ils se sentent mal. Und ich fühle mich wohl, wenn ich erreicht habe, dass die Leute sich nicht mehr so wohlfühlen. Et lui commence à se sentir bien lorsque les gens cessent de se sentir bien. Mais c'est par pure perversité ou par pessimisme total sur la bêtise universelle. Reine Perversität oder totaler Zynismus über die allgemeine Dummheit. Nee, es ist weder pervers noch zynisch. Ich glaube, es ist ganz normal. Es ist doch langweilig, wenn Theater, die Wirkung von Theater darin besteht, dass am Schluss alle fröhlich applaudieren und alle sind sich einig, es war ein schöner Abend. Das ist langweilig. Und es ist viel interessanter, wenn die Leute nicht einig sind. Was ich vorhin schon gesagt habe, wenn die Leute sich eher allein fühlen nach einem Theaterabend und nicht als Gemeinschaft. Sie sind ja keine Gemeinschaft, sie sind ja verschiedene Interessengruppen. Il trouve qu'il y a quelque chose d'ennuyeux lorsqu'à l'issue d'une représentation théâtrale, les gens sont contents. Et c'est une chose qu'il souligne volontiers, qu'il a déjà souligné auparavant, c'est qu'il souhaite que les gens, à la fin d'une représentation théâtrale, se sentent seuls, se sentent isolés, se sentent dans la solitude, ne se sentent pas réunis dans une communauté. Alors il doit être très triste à Avignon. Tout le monde va voir sa pièce et tout le monde sort en se sentant plus intelligent. Dann bist du hier sehr traurig. Jeder kommt und fühlt sich intelligenter am Ende. Das weiß ich nicht. Kann sein, aber ich glaube, das ist die Malaise von Festivals. Das ist eine Festivalatmosphäre. Und das ist was anderes. In einem normalen Repertoirebetrieb wäre das anders, die Wirkung. Bei Festivals ist das immer so. Und das ist wie Ferien. C'est une réalité festivalière, c'est un peu comme les vacances. Il pense que si nous étions dans un théâtre de répertoire, un théâtre qui joue tous les soirs, les choses seraient tout à fait différentes.